Mayang adlaw mga hikalag mga kaigsunan, nianasab kita sa atong pagtuon alang sa ato ang leksyon niining adlaw. Og nga ang uluhan sa ato ang pagpamalandong og pagtuon niini nga adlaw, Christ has overcome the world. Si Kristo nagmadaogon sa kalibutan on midaog, no? Kalaing pagkasulti mga higala, gibuntog ni Ginisos ang kalibutan, no? Mao kini ang ato ang pagpamalandong o pagtuon nato sa atong leksyon niini nga adlaw. So padayonon na to, nag-ingon ba dinhi sa ato nga pagtuon, no? The God of love and justice, free will, love, and divine providence, no? Providence. Christ has overcome the world. Gibuntog ni Kristo ang kalibutan. Sa teksto nga ato ang ginaingon o sa mga tagadlaw ato ginabasa nagingon dinhi, these things I have spoken to you, that in me you have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. No? John 16:33. Sa Cebuano, nagaingon din kining mga butanga, gisulti ko kaninyo aron nga kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagulanan. Apan, paglipay, gibuntog ko na ang kalibutan. Juan 16, versikulo 33, mga higalag mga kaigsunan. O nga, sa pagpadayon sa atong eleksyon, if everything occurred according to God's ideal will, there would never have been evil, but only the perfect bliss of love and harmony. No? Kung ang tanan ay tabo sumala sa sulundon nga kabuoton sa Dios, wala untay dautan kundili ang himpit nga kalipay sa gugma ug panagoyon. Mao gid ni unta ang mahitabo. Eventually, the universe will be restored to this perfect ideal will of God, no? Unsa mga higalag mga kaigsunan? Sa ngadto-ngadto ang universo ipasiguli niining hingpit maayong kabubuton sa Dios, no? In the meantime, God is working out His will in a way that takes into account the free decisions of His creatures. Sa kasamtangan, ang Dios nagbuhat sa iyang kabubuton sa paagi nga nagkonsiderar sa gawasnong mga desisyon sa iyaang mga linalang. So, dugang sa atong pagtuon, nag-ingon din ni mga higalag mga kaigsunan, imagine a baking competition in which all participants are required to use some particular set of ingredients. Na? Unsa mga huna-huna, doon ay usa ka kompetisyon o ato ni pamalandungon nga sa pagluto din ang tanang mga partisipante kinahanglan nga mogamit usa ka piho nga hugpong sa mga sangkap. No? But they can add any other ingredients they want in order to bake any kind of cake they want as well. No? Apan mahimo silang magdugang bisan unsang ubang mga sangkap nga gusto nila aron makaluto sa bisan unsang klase nga cake nga gusto nila, no? Nga ilang himuon mga higalag mga kaigsunan. In the end, whatever cake a baker ends up making will be determined, at least partially, by some ingredients that the baker did not choose. No? Sa katapusan, ang bisan unsang cake nga nahuman sa usa ka panadero, matino labing minus partially sa pipila ka mga sangkap nga wala gipili sa panadero. No? So,
dinhi nga bahin mga higala makisunan sa sumpay sa ato nga pagtuon o sa dugang niini ningon. Similarly, in this limited respect, because God has committed himself to respecting creaturely freedom of the kind necessary for love, many of the ingredients that make up world history are not chosen by God, but are actually the opposite of what God desires. No? Unsa mga higala? Sa susama, no? Open and close parenthesis, niining limitado nga pagtahod, tungod kay gitugyan sa Dios ang iyang kauglingon sa pagtahod sa linalang nga kagawasan, sa mata nga gikinahanglan alang sa gugma, daghan sa mga sangkap nga naglangkob sa kasaysayan sa kalibutan, wala gipili sa Dios apan sa pagkat tinuod maoy sukwahi nga gitinguha sa Dios. Padayon mga higalag mga kigsunan, nagaingon sa ato nga pagtuon. In this view, no, divine providence is not simply one-dimensional. Niini nga panglantaw ang balaang probidensya, dili kay usa lamang ka dimension lang, no? As if God unilaterally controls everything that happens, no? Ingon nga ang Dios unilaterally nagkontrol sa tanan nga mahitabo. Rather, this requires at least a two-dimensional view of God's providence. No? Mga higalang magkisunan, hinunoa kini nagkinahanglan labing minos sa usa ka duha ka dimension nga panglantaw sa paghatag sa Dios. No? Some things in this world are caused by God. No? Ang ubang mga butang niini nga kalibutan di pahinabo sa Dios. But other occurrences are the result of the free decisions of creatures. No? Apan ang ubang mga panghitabo mao ang resulta sa gawasnon nga mga desisyon sa mga linalang o sa mga binuhat, as are all evils. No? Sama sa tanan nga mga kadautan. Mere things happen that God does not want to happen. No? Daghang mga butang ang mahitabo nga dili gusto sa Dios nga mahitabo. So, dugang nagaingon sa ato pagtuon mga higalang mga kigsunan. Read John 16:33. What hope even amid tribulations does this text offer us? No? Dinhi mga higalang mga kigsunan. Ato naman tong gibasa kaganiha para atong balikon mga kigsunan. No? Sa Cebuano, kining mga butang nga gisulti ko kaninyo aron nga kanako makabaton kamog kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan apan paglipay gibuntog kuna ang kalibutan. No? Unsa mga higalag mga kigsunan, gibuntog kuna ang kalibutan. No? So, particularly in times of suffering or trial, di ba mga higala, mga igsoon, no? Ilabi na sa mga panahon sa pag-antos o pagsulay, people's faith may waver because they hold the mistaken belief that God will or should spare them from suffering and trials in this life. No? Ang pagtuo manggod sa mga tao, mahimong magduha-duha tungod kay sila naghupot sa sayop nga pagtuo nga ang Dios muluwas kanila gikan sa mga pag-antos o mga pagsulay niini nga kinabuhi. But Jesus
tells us a very different story. No? Apan si Ginisus nagsulti kanato og lahi kayo nga sugilanon. Warning his followers, they will experience trials and tribulations in this world, but there is hope, for Christ has overcome the world. No? Apan si Ginoong Hesus nagsulti kanato og lahi kayo nga sugilanon, nagpasidaan sa iyang mga sumusunod nga makasinati sila og mga pagsulay og kalisdanan dinhi sa kalibutan apan adunay paglaom. Kay gidaog o gibuntog na ni Ginisos ang kalibutan. Juan 16 versikulo 33. Dinhi sa panapos nga bahin nagaingon, the fact that we encounter suffering and trials does not mean that this is what God ideally wants for us. Unsa di ay mga higalag magigsunan, ang kamatuoran nga kita makasugat og pag-antos og mga pagsulay, wala magpasabot nga mao kini ang gusto sa Dios alang kanato. We must always keep in mind the big picture, the great controversy. Kinahanglan nato hinumduman kanunay ang dakong hulagway o ang dakong hulagway, ang dakong kontrobersiya. Dunay dakong kontrobersiya o dakong panagaway. However, we can be confident that while evil itself is not necessary for good, God can bring good even out of evil events. Bisan pa niana, makasalig kita nga samtang ang dautan mismo dili kinahanglan alang sa maayo, ang Dios makahatag og maayo bisan sa daotang mga panghitabo. And if we trust God, o kung kita musalig sa Dios, God can use even our sufferings to draw us closer to Him and to motivate us to be compassionate and to care for others. No? O kung kita musalig lang sa Dios, ang Dios makagamit bisan sa atong mga pag-antos o sa pagpaduol kanato ngadto kaniya o sa pagdasig kanato sa pagkamabination o sa pag-atiman usab sa uban. Mga higalag mga kigsunan, mao kini ang kamatuoran, no? Ang nakanindot mao kini bitong bahin sa katapusan mga kigsunan. And if we trust God, God can use even our suffering to draw us closer to Him and to motivate us to be compassionate and to care for others. Nasayod ko nga daghan nga mga katawhan sa Ginoo nga nakasinati niining mao nga panghitabo. O nga atong gikalipay, mga higalag makigsunan, nga si Kristo mismo iyang gibuntog ang kalibutan. Sa samang paagi tungod kay iyang nadaog o nabuntog ang kalibutan, pinaagi kaniya sa samang paagi ato usab mabuntog ang kalibutan mga higala o mga kaigsunan. No? Christ has overcome the world. Atong sirhan ang ato ang pagtuon pinaagi sa pagampo. Gamhanan maluloy-on namo nga maha naakas mga langit, dako among kalipay nga ikaw nagapahinumdum kanamo sa imong pagdaog batok niining kalibutana. Salamat niini nga kami usab madasig nga magmalahutayon sa among pagpangalagad nga na kanimo
tungod kay ikaw mao ang among inspirasyon. Salamat Ginoo sa pagtubag mo sa amo pagampo, pagpasaylo mo sa among mga kalapasan ug ang kining tanan amo gilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen.